जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक फूडी एसके शिवना चैनल को स्वागत जनाउची। आज आमे बनैबा गोटे कंसा पात्र नै जाईची। आमे तादे कोन करबा गोटे गिन्ना अरुआ चाउल नै जिबा। सेही गिन्ना रे आमे कोन करबा अध गिन्ना मुग नै जिबा। गोटा मुग को चाउल देरे पकै दबा। सेही गिन्ना रे अध गिन्ना तळु को नै जिबा बोट डाली। गोटे गिन्ना अरुआ चाउल ता अध गिन्ना नेलु मुग आउ ता अध गिन्ना आमे नै जिबा बोट डाली। ये 3 चम्मच हबो आमे नै जिबा पकै दबा। पानी दे दबा। पानी देके आमे भल्लो कि चक्कर चाकरी धोई दबा काहे ना मुग रे टिके माटी थाए ते गोलिया पानी तक सब भल्लो कि आमे ते चक्कर चाकरी धोई किरी निगा दबा। नियति 5-6 दुआ भल्लो कि धोई देली आउ ग्लास पानी दे दबा पूरा बुड़िया पर्यंत आमे पानी भल्लो कि दे दबा। आमे याकू कोन करबा 3 घंटा पर्यंत बतुरै दबा। आपण मानसला अधिया समय 4-5 घंटा भी बतुरै परंती। आमे 3 घंटा पर्यंत बतुरै कि इमति घोरै कि रखी दबा। 3 घंटा हे गलानी आमे थाली काढी के देखिबा देखन कि फुल्ली गलानी सब भी बतुरी गलानी मुग आ बोट डाली भी पूरा बतुरी गलानी कि केटे केटे ही फुली जाईची। आमे आउ 2-3 धुआ भल्लो कि धोई आनिबा फेर गोली पानी जाको बाहरलानी भल्लो कि धोई आनली। आमे गोटे ग्राइंडर जार नै जिबा। ग्राइंडर जार रे आर्थिक सब आटे पक्के कि आमे ग्राइंडर कर दबा। जति कि नबा आवश्यक हम सति नै जिबा। पानी टिके अल्प दे दबा। चलंतु भल्लो कि ग्राइंडर करी आनिबा प्लेन करी ग्राइंडर करी आनली। देखंतु एमती प्लेन करी ग्राइंडर करदा एमती बहळा बहळा करी आमे कोन करबा गोटे पात्र को काढी दबा। एमती काढी दबा जेते सब आण आउ जहा लागी जी हाथ रे काढी आनिबा नले चामच साइज रे सब तक ग्राइंडर खोलबो आदे पुई देली सब मसारे एमती बहळा बहळा करी बना हबो। आमे एमती 1 मिनिट पर्यंत आमे एमती गोली दबा। 1 मिनिट हे गलानी आमे कोन करा 4 घंटा पर्यंत घुरे की रखी दबा। मु सब काटी देइची धनिया पत्र तापर पियाज दिटा एंती गुंड गुंड काटी देइची आ दिटा सिजा आलू मु ग्रेट कर देइची। एटी देखंतु सिजा आलू ग्रेट कर देइची। आपन मन चाहे चक्कर भी करंती मु दिटा आलू नेइची आ गोटे गाजर भी ग्रेट कर देइची। एटी सबु तक आमे कोन करबा एखाटी मिसी दबा आ दिटा कंचा लंका एंती गुंड गुंड काटी देइची। आमे सबु तक कोन करबा एखाटी गोली दबा। ए थाली रे पियाज आउ गाजर आउ सिजा आलू धनिया पत्र कंचा लंका को सब एखाटी भलो भागरे आमे गोली दबा। लकी चक्कर देली आमे ककर स्वाद अनुसार लूण आधा चमच नै जिबा। का गुंड नै जिबा आधा चमच कम नै जे आपन मते राग कम खाउंते त न पकेले भी चलिबो। कंचा लंका दिटा पका जाईची लंका गुंडटा नेले कोन हबो टिके बासना भलो छानिबो। टिके घरे लंका गुंड एमती नै जिबा आधा चमच कम। जीरा गुंड नै जिबा आधा चमच घरे जीरा गोटा जीरा भजांगी गुंड होईजी आधा चमच नै जिबा। दालचीनी गुंड अल्प टिके नै जिबा गुंड आधा चमच कम नै जिबा टिके कलर हबा पे। चाट मसला आधा चमच नै जिबा। आपण मन चाहे आमचूर पाउडर भी नै पारंती आ करी पाउडर भी नै पारंती। ता बदले हम कोन करिया एखाटी सब तक भल्लो कि चक्कर दबा। मसला जते सब पइला एमती पूरा समान भाबरे लूण आ सब समान भाबरे मिसी जाटा दरकार। 4 घंटा हे गलानी आमे देखिबा आण केते मात्रा रे फुली छी। एठी देखंतु केते मात्रा रे फुली छी आ पूरा भी बहलिया हे जाईची। एमती आमे 1 मिनिट पर्यंत आगो गोली दबा। एमती भल्ला कि गोली देली आमे कोन करा लूण पकेबा स्वाद अनुसार मदा चमच लूण नै आईची पके दबा। पके के सिंती भल्ला गोली दबा। पूरा विटामिन से भरपूर जड़ी छा बना होची मुग आ बोट डाली रे बहुत स्वादिष्ट लागिबो। मु केमती बनौजी आपण माने मोर ए रेसिपी टा प्रथम रे शेष पर्यंत देखंतु। एमती आमे भल्ला कि गोली दबा। पानी देखंतु एमती बहळा बहळा कि रखिबा एते पतला करबानी अभी फुली जाई। आपण मन जदी जल्दी चाहतांती बनेयाकू ताले आपण सांग सांग ग्राइंडर करी इनो किबा सोडा पके भी बनै परंती किंतु मु बिना सोडा रे बनैबी पूरा फुलका फुलका स्वादिष्ट रेसिपी पूरा आलू पूरा दिया कि पिठा बना हबो। एते गोली हे गला आमे चलंतु चुली लगेबा बसै देइछि आ चलंतु आमे तेल पके दबा। रिफाइन तेल आमे पके दबा चमचे। तेल गरम हे गलानी आमे कोन करबा आण को पकेबा। म आण बहळा बहळा कि बनैछि देखंतु एमती तेल पके कि आमे कोन करबा आपण मानकू अल्प अल्प कि दी टाइप रे बनै कि देखौछि। फास्ट कोन करबा
ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଗୋଲ ପିଠା କରିଦବା ଆଗ। ତାପରେ କଣ କରିବା ସେମିତି ଏପଟେ ଗୋଟେ ସେମିତି ସେଇ ଯେଉଁ ସାଇଜରେ ଗୋଲ କଲୁ ସେଇ ସାଇଜ ସେମିତି ଗୋଲ କରିଦବା। ଘୋରେଇ ଦବା 10 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଳୁ ଚକ୍ରାରୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏମିତି ସାଇଜ କରି ଏମିତି ଗୋଲ କରିଦବା, ଚଟକା କରିଦବା। ଚଟକା ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଦାଗ ଲାଗିଗଲାଣି। ଆମେ କଣ କରିବା ସେ ଯୋଉ ଆଳୁ ଚଟକେଇକି ଯୋଉ କରିଥିଲେ ତାକୁ କଣ କରିଦବା ଗୋଟେ ଦେଇଦବା ପୁରରେ। ଏମିତି ଚାରିକରେ ସମାନ ଭାବରେ ଆଳୁ ଦେଇଦବା। ଆଳୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କଣ କରିବା ଗୋଟେ ଏପାଟୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଠା ଏମିତି ଲଉଟେଇ ଦବା। ଏମିତି ଏଟା ଲଉଟେଇକି ଉପରେ ଏମିତି ପକେଇଦବା। ପକେଇକିରି ଆକୁ କଣ କରିବା ଏମିତି ମଝିକିରି ଏମିତି ଟିକେ ନେଇଯିବା। ତାପରେ କଣ କରିବା ଆଉ ଘୋଡଣି ଆଉ 10 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋରେଇ ଦବା। 10 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଆମେ କଣ କରିବା ପିଠାଟାକୁ ଏପାଟ ସେପାଟ ଲଉଟେଇ ଦବା। ଯଦି ତେଲ ପକେଇବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତେଲ ପକେଇ ପାରନ୍ତି। ତେଲ ଏକାଥରେ ପକେଇଛି। ଏମିତି ଆମର ସେଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେଟିଂ ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲାଣି ଯେହେତୁ ଆମେ କଣ କରିବା କାଢିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢିଦବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖଉଛି। ତାପରେ ପିଠାଟା ଯେହେତୁ କାଢିଦେଲି ଆଉ ଆମେ କଣ କରିବା ତେଲ ପକେଇଦବା 2 ଚାମଚ ରିଫାଇନ ତେଲ। ଆମେ ତାପରେ କଣ କରିବା ଆଣକୁ କଣ କରିବା ନେଇଯିବା। ଏମିତି ଅଧେ ଆଣ ଆମେ କଣ କରିବା ତାୱାରେ ପକେଇଦବା। ଆଉ ଅଧେ ଆମେ ପଛରେ ଦବା। ପକେଇକିରି ଏମିତି ଗୋଲ କରିଦବା। ଅଳ୍ପ କରି ଏମିତି ଗୋଲ କରିବା। ଆମେ ତାପରେ କଣ କରିବା ଯୋଉ ଆଳୁ ଚକଡା ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଦବା। ଆମେ କଣ କରିବା ଆଳୁ ପୁରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଚଟକେଇ ଦବା। ନହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ହାତ 2 ହାତ ବି ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି। ଚଟକେଇକିରି ଆମେ କଣ କରିବା ଏ ମଝିରେ ଏମିତି କରିକି ଦେଇଦବା ସମାନ ଭାବରେ। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ନଡିଆ ପୁର ବି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆଳୁ ପୁରରେ ବନଉଛୁ ପୁରା ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ତା ଉପରେ କଣ କରିବା ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଣ ଯୋଉ ଅଛି ଏମିତି ଦେଇଦବା। ଦେଇକିରି ଏମିତି ସାଇଜ କରିକିରି ସେମିତି ଗୋଲ କରିଦବା ସମାନ ଭାବରେ। ଜାଳ ଟିକେ କମ ଦଉଥିବେ କାହିଁକି ନା ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜାଳ ଟିକେ ଆମେ କମ ଦବା। ଏମିତି ଚାରିକର ସମାନ ଭାବରେ ବାଣଟା ଟିକେ ରଖୁଥିବେ ବହଳିଆ ବହଳିଆ। ଏତେ ପତଳା କରିବାନି। ପତଳା କଲେ ଚାରିଆଡେ ଭୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଆମେ କଣ କରିବା ଗୋଟେ ଘୋଡଣି ଘୋରେଇ ଦବା 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜାଳ ଟିକେ କମ ଦବା କାହିଁକି ନା ପୋଡିଯିବ କିନ୍ତୁ ସିଝିବନି। ଆମେ ଦେଖିବା ଘୋଡଣି କାଢିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡେ ବି ଏମିତି ଦାଗ ଲାଗିଗଲାଣି ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ 10 ସେକେଣ୍ଡରେ ଘୋଡଣି କାଢିଟା ଦେଖିଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ 10 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଘୋଡେଇ ଦବା। ଘୋଡଣି କାଢିକି ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି। ଯେହେତୁ ତଳେ ଏମିତି ଦାଗ ଲାଗିଗଲାଣି ଆମେ କଣ କରିବା ପିଠାଟାକୁ ଲଉଟେଇ ଦବା। ମୁଁ କିଛି ସୋଡା ବି କିଛି ପକେଇନି। ପୁରା ସହଜ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଲଉଟେଇ ଦେଲେ କେମିତି କଲର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରା ରେଡ କଲର ହବ। ପୁରା ନାଲି ବନି ଯାଇଛି। ଆମେ କଣ କରିବା ସେମିତି 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋରେଇ ଦବା। ଘୋଡଣି କାଢିକି ଦେଖିବା ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା ଏପାଟ ସେପାଟ ଲଉଟେଇ ଦବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ମୁଗ ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି ଅରୁଆ ଚାଉଳର ପିଠାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆପଣ ମାନେ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଟିଫିନ ବନେଇକି ଦେଇପାରିବେ ସେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକିରି। ଆଉ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ପୁରା ଭିଟାମିନ୍ସରେ ଭରପୁର କାହିଁକିନା ମୁଗଟା ଭିଟାମିନରେ ପୁରା ଭରପୁର। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଆମେ ଏପାଟ ସେପାଟ ଲଉଟେଇ ଦବା। ଆଉ କିଛି 1 ମିନିଟ ପରେ ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କଣ କରିବା କାଢିଦବା। ଗୋଟେ ଥାଳିକି ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଥାଳିକି ବାହାର କରି ଆଣିଲି। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହବାକୁ ଦବା। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ପିଠାଟାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିବା। ପିଠା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପାଟ ସେପାଟ ଲଉଟାଇଲା
पूरा बुढ़ा चकुली देखिए ହେଇଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆକୁ କାଟିଦେବା ପୁରା ପିସ୍ ପିସ୍ କରିଦେବା ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତିଆ ଚାରିକଣିକା କାଟନ୍ତୁ କି ଯେମିତି କାଟି ପାରନ୍ତୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମିତି ପୋଡ଼ ପିଠା କଟାଯାଏ ଆମେ ସେମିତି କାଟିଦେବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୁଗ ଆଉ ବୁଟ ଡାଲିରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପିଠା ମୁଁ ପିସ୍ ପିସ୍ କାଟି ଦେଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଜନେଇଥିଲି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିପାରିବେ ଏମିତି ଧରିକିରି ଖାଇବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ଏମିତି ବି ଟିଫିନ୍ ବି ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ବଡ଼ ପିଠାଟା ଏମିତି କାଟି ଦେଇଛି ପୁରା ବ୍ରେଡ୍ ଚପ୍ ଭଳିଆ କଟା ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ପିଠାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆଉ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ।